the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Roger Servicio. Yes, BP, sayang kayo ang nasugdan sa imong papa nga si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na ito'y paglaon sa taga Mindanao nga muuswag kung gulambo ang Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtang administrasyon. Ano sa imong komentaryo? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part, no, na